তো এখন নিমু শালু কাপড় এখান থেকে বজরংবলীরে চড়ানির লাগে। তো এই হইল গিয়া শালু। ওই যে বজরংবলী মন্দিরে গেলে সিন্দুর আর শালু সবসময় লইয়া যাওয়া হয়, তার প্রিয় জিনিস। জয় বজরংবলী। তো আজকে হনুমান জয়ন্তী, সব হনুমান জয়ন্তীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তা আমরা যাইলাম এখন পূজা দিতে মন্দিরে। এই যে তানিয়ায় সেটা কিনছো, তানিয়া ঠাকুরের সব মায়ে তো দিয়া দিয়েছে সব কিছু, খালি এখন শালু কিনছি আর মিষ্টি কিনিয়া যাইলাম মন্দিরে। জয় বজরংবলী। তো গিয়া মন্দির থেকে দেখাইলাম, তারপরে এখান থেকে লাড্ডু নিয়ে যাইলাম। তো হনুমান জয়ন্তীর সবরে আবারও শুভেচ্ছা। তখন আমরা আইছি মন্দিরে পূজা দিতে, তানিয়া লইছে চাকি। চলো আমরা পূজা দিই এবং সবের লাগি প্রার্থনা করি যেন সবে সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। চলো একলগে পূজা দিই। জয় বজরংবলী। না, তানিয়ায় ব্যবস্থা করল এখন পূজার। ওই যে তানিয়ায় বইছে একদম পূজার ব্যবস্থা করতো এখন। প্রদীপতি জ্বালাও, গঙ্গা জল দিয়া দিছে মায়ে। আচ্ছা, ওইছে ওইছে। তো এই যে মন্দিরে ভক্তবৃন্দ আছে, ঠাকুরের নাম জপ করে খুব কমছে। এই মন্দিরে আগে আরেকটা মন্দির পড়ে, এটা বজরংবলীর মন্দির, আগের মন্দিরটা। এখানে হিউজ ভিড় দেখিয়ে আইছি আমরা। তো এখানে যেখানে আইছি এটা লাল গণেশের প্রথম মন্দির, এখানে ভিড় কম। ডালা বানাইছে, আমি তো আপনি আচ্ছা। প্রথম পূজা করলে আমি পূজা করার পরে তানিয়া পূজা করি। আকন্দ ফুলের পাতাও দিয়া দিছে মায়ে, যার মধ্যে তানিয়া লেখছে এখন শ্রীরাম। ओम श्री राम श्री राम नंदे नमः ओम तम रविद्रं नंदे तत्पुरुषाय नंदे देवताय समर्पयामि। जय जय श्री राम नंदे नमः नंदे नमः ओम नमः मंगल नंदे तत्पुरुषाय नंदे देवताय समर्पयामि। नाम गुत्रा ओम तन्य देवस्य नमः नंदे नमः तत्पुरुषाय नंदे देवताय समर्पयामि। नंदे नमः ओम सिंधुर सुवर्ण मुद्रेण तत्पुरुषाय नमः देवताय समर्पयामि। তো যেটা টিকাদের তোমরাও আমার লগে হনুমান চালিশা পাঠ করিলাম। শ্রী গুরুচরণ সরজ রজ নিজমন মুকুল সুধারি বরণে রঘুবর বিমল যশুতাই কুফল চারি বুদ্ধিহীন তনু জানিকে সুমির পवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपि सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अध्वजा विराजे कांधे मूंजो जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्या बान गुनी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसे सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए से जीवन लखन जियाए सी रघुबीर हरसि उलाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मोह प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोचस गावै अस कैसी पति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम्पु वेद पाल जहाते कभी कभी कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही किन्ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरे मंत्र विभूषण माना लंकेश्वर पत्र सब जग जाना जुग सहस्र भजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बोल जानू को मुद्रिका मिली मुकुमारी जल दिलांगी गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम्हें आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लो तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हुक्म डरना आपम तेज समारो आप तीनों लोग हाथते गाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासो लोग हरे सब पीरा जपति नंदन हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मोगा वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों तुम्हारा हर पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संतों के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जाने की माता
राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरियो हनुमत से सर्वसुख करियो संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरो हनुमत बल भीरा जो 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 हनुमान कुशाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बनती महासुख हुई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा भय सिद्धि की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि जय राखी जय नाती दय महाडेरा पवन तनय शंकर हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से विदय बसु सुखु जय श्री राम जय हनुमान প্রসঙ্গ বলল শ্রীরামের জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম তানিয়া এদিকে প্রার্থনা করে ওই যে হনুমান চাল্লিশা পড়ের এইদিকে আরও মানুষ এরকম বইয়া হনুমান চাল্লিশা পড়ের এই যে তো এই যে তানিয়াও হনুমান চাল্লিশা পড়ের তানিয়া পড়ের মোবাইল দেখি আর আমার কিন্তু মুখস্থ মন্দিরের বাইরে প্রদীপ লাগানোটা খুব উচিত তারাও সুন্দর ব্যবস্থা করছে মন্দিরের বাইরে মানসিকতা করে ভিত্তিতে লাগাই দেয় তখন আগুন লাগার রিস্ক থাকে এই যে আমরা প্রদীপ এখানে রাখছি আমার নামে 3টা প্রদীপ जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम তো খুব সুন্দর করে আমরা পূজা দিতে পারছি এখানে খুব সুন্দর করে পূজা করলাম লাল গণেশের বজরংবলী মন্দিরে আইয়া খুব ভালো লাগলো পূজা করিয়া জয় শ্রীরাম জয় বজরংবলী তো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই আজকে পূজা করছো আর যারা পূজা করতে গেছো না আমার পূজার মাধ্যমে তোমরাও আশীর্বাদ পাইলিবে ঠাকুরের সবের জন্য মঙ্গল হয় সবের জন্য ভালো হয় সব জন সুস্থ থাকো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি জয় জয় শ্রীরাম জয় বজরংবলী কইল জয় শ্রীরাম জয় বজরং মায়ের করে পূজা দিছে মা মন্দিরেও আইছে না মায়ের পূজা তো ডেইলিও ঠাকুরের দেয়ার করে আমি আজকে 108 বার করব ও মা আজকে পুরা উপবাস 108 বার হনুমান চাল্লিশা পড়িয়া যাইব 108 বার